বাবায় দূর থেকে চেষ্টা কিন্তু इसको अगले मैच के लिए জায়গা পেয়েছে তো এখানে পাল্লাটা দুই দলের ভারী কিন্তু প্রতিযোগিতার একটি রুল রয়েছে কেউ জিতে কেউ হারে কিন্তু দেখা যায় এই দু দলের খেলাতে প্রথম গোল কোন দলের তরফ থেকে আসছে হতেই পারে শঙ্করসাই হতেই পারে শালবনির যদি কথা বলা যায় তো পাপ্পু মাহাটি জাসিনগর 5 একটি স্কোর করেছে আর এখানে অমিত সোরেন ইনিও একটি স্কোর করেছেন যে টিমের ক্যাপ্টেন শঙ্করসাই তো একটি জিম্মেদারি রয়েছে এই দুটি খেলোয়াড়ের উপরে কিন্তু বাকি যে খেলোয়াড় ওনাদের 100% এফর্ট রয়েছে তার জন্য টিম দ্বিতীয় রাউন্ডে চলে এসেছে কিন্তু এখানে মুখোমুখি হয়েছে দুইটি দল হাসদার বিকল্প খুঁজে বেড়ায় কোনখানে বল রাখা যায় সুন্দর কাটিং ক্রস বল কিন্তু সোজা গোলরক্ষকের হাতে কোনো সুযোগ এখানে মিলবে না স্কোরের জন্য এখানে শঙ্করসাই জাসিনবাসা সঞ্জয় কিন্তু এখানে বিপক্ষী দলের খেলোয়াড় বলকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে দূরে থেকে চেষ্টা হেডের দ্বারা ক্লিয়ার করা হয়েছে বল জাসিনবাসা ছোট করে পাস জাসিনবাসা 3-এর জন্য কিন্তু বল চলে গেছে মাঠের বাইরে থ্রো ইনের সুযোগ সুপার শালবনির পক্ষে রয়েছে অজয় জাসিনবাসা 3 ইনিও আজ দারুণ খেলা খেলেছে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে দ্বিতীয় রাউন্ডে কি করে নিজের টিমের জন্য আমরা দেখবো এখানে আবার জাসিনবাসা নয় টিমের ক্যাপ্টেন বল কেড়ে নিয়েছে এখানে শঙ্করসাইয়ের খেলোয়াড় গতি বাড়াবার চেষ্টা আবার শালবনি কিন্তু অনেকেই দেরি নিজের পায়ে বলকে ধরে রেখেছিল তার জন্য আবার শঙ্করসাই বল করে নিয়েছে জাসিনবাসা গতি বাড়াবার চেষ্টা রং টেকনিক ইউজ করেছে এখানে ফাউল কিকের ইশারা সুযোগ হতে পারে দারুণ ফাউল কিক কিন্তু সুন্দর বাঁচাও এখানে গোলরক্ষকের দ্বারা আবার জাসিনবাসা নয় বাবায় দূরে থেকে চেষ্টা কিন্তু দারুণ গোলকিপিং এখানে যতই প্রশংসা করা যায় কম আমান কুমার সুপার শালবনির গোলরক্ষক একটা ইউবা গোলরক্ষক কিন্তু শঙ্করসাই আর শালবনি টিমকে মনে করতে হবে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচকে যেভাবে দারুণ টিমকে এক গোল দিয়ে পরাজিত করে নিজের টিমকে দ্বিতীয় রাউন্ডে নিয়ে এসেছে সেই খেলাকে মনে করতে হবে যাতে এই খেলাতে স্কোর করতে পারে আর নিজের টিমকে কোয়ার্টার ফাইনালে নিয়ে যেতে পারে
और चलिए हमें सूचना मिल चुकी है देवनाथ स्पोर्टिंग की टीम अगले चक्र में प्रवेश कर गई है। देवनाथ स्पोर्टिंग को ढेर सारी बधाई और वही ढेर सारी शुभकामनाएं। एसकेएस मोदनाबेड़ा टीम के सभी खिलाड़ियों को अच्छा खेल खेले हैं, मगर हम बात करते रहते हैं कि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। किसी को हेड नसीब होती है तो किसी को टेल नसीब होती है, और कोई पास होता है तो किसी को फेल नसीब होती है। फिलहाल जब तक खेल में हार और जीत नहीं रहती है कि किसी भी खेल की अस्तित्व और महत्व नहीं रहता है। खेल में हार जीत का होना बहुत ही जरूरी है। चलिए यहाँ पर जर्सी नंबर 10 गति बढ़ाते हुए सालबोनी के दूर से प्रयास किए मगर सफल नहीं हो पाए विपक्षी दल के खिलाड़ी वहां मौजूद। और यहाँ पर छोटी छोटी पास के साथ आक्रमण की तैयारी होती हुई क्रॉस गेंद डालना चाह रहे थे। सालबोनी धीरे धीरे दबाव बनाती हुई और उस दबाव से बाहर निकलना जानती है सांकोसाई की टीम। चलिए मध्यांतर की घोषणा। प्राइज 31,000 इनामी राशि तथा थर्ड और फोर्थ के रूप में 15-15 हजार रुपया इनामी राशि के रूप में रखा गया है। आगामी दिनांक 28 और 29 सितंबर को कमलाबेड़ा की ओर से कमलाबेड़ा फुटबॉल ग्राउंड पर शानदार 2 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन रखा है। इंडिविजुअल प्राइज के रूप में जबरदस्त प्राइज रखा गया है। मैन ऑफ द सीरीज रंजीत महतो के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा। मैन ऑफ द मैच जर्सी सेट सृष्टिधर महतो के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा। बेस्ट गोलकीपर हैंड ग्लोव्स उत्पल महतो। बेस्ट डिफेंडर 500 रुपीज विश्वजीत 500 रुपीज। जहां तक इस मैच का इस टूर्नामेंट का नियमावली है, रूल एंड रेगुलेशन है, 32 टीम कैन बी पार्टिसिपेट। सैटरडे और संडे को मैच खेला जाएगा। इसमें भी टीम लिमिट की अगर बात करें 32 टीम भाग ले सकते हैं। प्राइज के रूप में 30,000 प्लस चमचमाता हुआ ट्रॉफी से नवाजा जाएगा विनर को। जहां तक रनर की बात करें तो 20,000 प्लस ट्रॉफी। थर्ड प्राइज के रूप में 10,000 प्लस ट्रॉफी और फोर्थ प्राइज के रूप में 10,000 प्लस ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच इन फाइनल, बेस्ट गोलकीपर को भी नंबर सम्मानित किया जाएगा। जबरदस्त मैच चलता हुआ। इससे पहले कि मैच की सूरत लिए चलो आप सबों के समक्ष फिर से एक एडवर्टाइजमेंट आया है, उसको तमाम करने के उपरांत मैच का परिस्थिति और गतिविधियों पर नजर डाला जाएगा। फिलहाल अमित भी मध्यांतर के बाद थोड़ी सी आक्रामक तेवर में लौटने का प्रयास। महावीर खिलाड़ी मौजूद है। हालांकि पहले चक्र में चोटिल जरूर हुए थे, फिर अभी भी टीम में बरकरार है। एक अच्छा संकेत है संकसाई की ओर से। अभी तक हमें सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, एक अनुशासन को मेंटेन रखा है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखा है। इसमें एक अच्छा संकेत है, अच्छे खेल और कप्तान की एक अच्छे परिचय होता है जो बखूबी निभाया है जबरदस्त, परंतु प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा नहीं रखा है। সংকোসাইয়ের পক্ষে দেখা যাক কি করতে পারে। দুর্দান্ত শুটিং বলা যেতে পারে, অসাধারণ শুটিং টার্গেট করেছেন সুন্দরভাবে মহাবীরের ফ্রি কিক, কিন্তু সঠিক জায়গায় বলটিকে রাখতে না পারার দমদমের মধ্যে মুখোমুখি হবেন এরপরের খেলার জন্য। উভয় দলের অধিনায়কের কাছে আমার অনুরোধ রইল নিজেদের খেলোয়াড়কে প্রস্তুত রাখবেন। রাইট উইঙ্গারে দুর্দান্তভাবে বলটিকে রিলিজ করেছেন, দেখা যাক কি করতে পারে। এখনো পর্যন্ত কোন ধারে স্কোর দেখা গেল না। আমাদের ফুটবল প্রেমীরা দর্শকেরা দীর্ঘ সময় থেকে অপেক্ষায় আছেন একটা গোলের সুযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য, কিন্তু সঠিকভাবে বলটিকে রাখতে পারেন না। রাইট লেফট উইঙ্গের থেকে আগে বাড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সঠিকভাবে আগে বাড়তে না পারায় থ্রোইনের জন্য যাবেন সংকোসাইয়ের পক্ষে। সুন্দরভাবে অমিত টিমের ক্যাপ্টেন আজ সুন্দরভাবে খেলের প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ফলাফল পাননি।